مجھے نہیں پتا تھا کہ سچن تندولکر اتنا بڑا نام ہے, تو میں ان کے پاس چلا گیا. تو میں نے کہا آر یو سچن؟ کہتا ہاں میں نے دل میں کہا بڑا جلدی مجھے جان جائے گا میں کون. میں نے کہا امپائر راؤنڈ دی وکٹ, اینگل ٹورڈز ہز ریبس. مرلی دھرن کو یوسف کو بڑا تنگ کرتا تھا. یوسف کو سمجھ نہیں آتا تھی. یوسف کو نیور انڈرسٹینڈ مرلی دھرن. سو یوسف مجھے کہتا ہے یار اس کی انگلیاں توڑ دے تاکہ میں بچ جاؤں اس سے. سوت نہیں کے سارے اٹھے ہو نا؟ چلو اٹھیں گے نہیں اٹھے اس طرح تو نہیں نا. چلو میں پراٹھے کی طرح اٹھے ہو کہ نہیں اٹھے؟ ٹیلنٹ کر رہا ہے میرا بچہ میں نے پڑھا دے, بچہ میں نے پڑھا دے. So, you know, I'm just gonna say one word for the women. You see, my mom was an athlete, and she gave me that genes. She was the fastest runner. She was used to throw bricks at the far away in the mountain areas. She used to run really fast. She was a sprinter, and that talent somehow came to me, not any other kid that she had. So, you know, she played a massive part in my life. You know, to make me who I am today. Sure. And she used to tell me, he says, the world is against you, the odds are against you. And Wasim and Waqar at the same time, there's about 10-15 bowlers who were quicker than me, that were standing before me before the trials. What are you going to do? So, my mother was always there, the pillar, the strength. And then I had a sister. She was as good as my mother, then my wife again, and then there are the people, the females that have stayed in my life, who played a huge part. So I'm indebted to the women. Thank you very much for what you've done, and I salute you guys. Most people, actors, they just relax, they take life easy, but you are busier than you were when you played cricket. ये काम नहीं कर देता ना मुझे. मैं जो बात करता हूँ वो YouTube पे सो देते, breaking news बनाते. But you know, it's just I don't know. मैं अक्सर का सोचता हूँ यार कि मैं इतना ज़्यादा खेला नहीं हूँ. और ना ही मैं इतना ज़्यादा अपना मैंने कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट ठीक है. लेकिन मैं जिस तरह खेला हूँ ना, जिस तरह मैं खेला हूँ, जिस तरह मैंने बदमाशी की है फील्ड के ऊपर, जिस तरह मैंने कराया लोगों को, और बेचारे इंडियंस मेरे बड़े फैन, मेरे इतने फैन और इंडिया रहते हैं, वो मुझको डराते भी रहा, मारता भी रहा, टीवी पे सब बोलता हूँ उनके खिलाफ. तो जिस तरह मैं खेला हूँ, मैं शेन लेट शेन great guy, great cricketer. So मैंने उससे पूछा यार, it is about how many wickets you've taken in the test cricket. Is that what it is? He says no, Shoaib. It is the way you played the game, the passion, the ran in. I just used to run in. I used to take an ownership off the ground. I used to run in, making sure that the whole crowd is running with me. That's what it felt like. So even I'm talking to you, I'm connecting. So you have to connect with the people, even if I'm talking to you right now. So let alone bowling is something else. आपने तो बड़ा मजा लिया मेरे कोड़े हो गए. I mean, just to be honest, before you came tonight, I had a few minutes to sit in the green room before I came here. The waiter who's looking after you, he's from Tamil Nadu. Okay. He said, who's coming tonight? Like a Shoaib Akhtar. He's a very young guy. He collapsed that you were coming. Yet the impact you made around the world on cricket has been phenomenal. He used to play cricket back home. You've spoken about you were a character on the field. What about some of the people you've injured? Who do you regret injuring the most because your balls are quite fast? यार एक बात है, पता है क्यों मुझसे लोग प्यार करते हैं, शायद पता नहीं, मुझे लगता है ऐसा कि मैंने कभी ना अपने दिल में किसी की नफरत नहीं रखी. वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, सिख हो, ईसाई हो, तो मेरा लाड करता हूँ सबके साथ. तो मेरा वो लाड शायद समझ आता है लोगों को. So I always believe, you know, you're अपने दिल में किसी की नफरत ना हो, आप अपना दिल से बात करें, आपकी आंखें खुली हो, आंखों में आंखें डाल के बात करें. और जब मैं आंखें डालता था फील्ड के ऊपर, वो कहना माफ कर दे कि तुम आ गए हैं. So mostly batsmen
تو میں دیکھ لیتا تھا کہ وہ ڈرے ہوئے آج. تو ڈیرن لیمن تھا آسٹریلیا کا بیٹسمین. تو میں اسے اکثر بات کرتا تھا اندر آتے ہوئے کہ میں تینوں نہیں چھڑنا آج. انہوں نے کہا میں ویسے ہی ختم ہوا ہوں. اور دوسرا میرا بیسٹ دوست تھا مرلی دھرن کو یوسف کو بڑا تنگ کرتا تھا. یوسف کو سمجھ نہیں آتا تھا. یوسف کو نیور انڈرسٹینڈ مرلی دھرن. سو یوسف مجھے کہتا ہے یار اسی انگلیاں توڑ دے تاکہ میں بچ جاؤں اس سے. مرلی دھرن آ گیا میچ کے دوران میرے سامنے, تو میں نے گلا بات کر لی. تو مرلی دھرن آ گیا میچ میں. میں کیا مرلی, میں ایک ریکویسٹ آئی یوسف کی طرف سے, تیری 2 پکھیاں توڑی اور 2 انگلیاں. مجھے کہتا ہے میری سامت دیکھ, میرا قد دیکھ, اپنی پیس دیکھ, کچھ شرم کر لے. یہ بات اس نے کی in English basically. He said you should be embarrassed talking to me like this. I said why? But he said look at your stature and look at my body and my structure. You are kill me. تو میں نے کہا اچھا چلو I'm going to bowl a slow one to you. This guy hit me for a 6. First ball. چلو میں نے کہا umpire round the wicket, angle towards his ribs. مرلی کہتا ہے I'm sorry I'm injured I'm going. میں نے کہا کدھر جا رہے ہیں, کہتا نہیں میں مر جاؤں گا, اتنی اسپیڈ سے بولنے کے مر جاؤں گا. بٹ یو نو آئی ریمبر میں سیفلان باتیں کر رہے تھے, انڈیا کا میچ تھا. تو میں جانتا سچن تندولکر, گریٹ سچن تندولکر, گریٹ گائے, گریٹ بڈی آف مائن. تو مجھے ان کے ساتھ ایک دوستی نہیں ہوتی تھی. تو مجھے پتا لگا وہ گاڈ ہے وہاں کے, وہاں پہ ریلیجن مانا جاتا ہے. تو میں نے ایسے ینگ گائے کبھی کو دیکھا ہی نہیں. تو میں تو اپنی دنیا گھومنے والا آدمی, آپ کو پتہ ہی. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ سچن تندولکر اتنا بڑا نام ہے. تو میں ان کے پاس چلا گیا. تو میں نے کہا آر یو سچن؟ کہتا ہاں میں نے دل میں کہا بڑا جلدی مجھے جان جائے گا میں کون ہوں. وہ وسیم بھائی سے پوچھنا نہیں یہ لڑکا کون سا کاغذ صاحب لے آئے ہیں. کہتا نہیں پتا نہیں کون ہے لیکن تب نہیں چڑھے گا بات. تو سچن کو میں پہلی بال میں نے آؤٹ کر دیا اور کولکتہ میں. اور پھر وہ جوتیاں پڑی مجھے کولکتہ میں, ادھر سے پتھر ادھر سے پتھر ادھر سے پتھر. سو بہرحال اگین انڈیا ہیز لوڈ می لائک از اینی تھنگ آفٹر پاکستان. تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں. جلدی رشتے ٹھیک کریں, ہمارے پیسے بنے ہیں. ہاں جی ماشاء اللہ. Good to see you over here. Thank you very much for making your time. Great to see you, my jaan. کہاں ہے کتنے عرصہ سے فون کر نہیں کیا؟ نہیں آپ کو تلاش کر رہا تھا لیکن آپ 2011 کے بعد دکھے نہیں. اس کے بعد 2015 میں بھی دکھے. ہاں 2015 میں. Right. Sure. 2011 کی میں اگر آپ کو بات کرتا ہوں, جی سر, جو ورلڈ کپ ہے, you were very passionate. جو لاسٹ میچ تھا انڈیا کے خلاف کھیلنے کے لیے, آپ نے دیکھا کہ آپ فیلڈ میں بھی بہت زور لگا رہے تھے. سب ڈیبیٹ یہ چل رہی تھی میڈیا میں کہ وہاب ریاض کو چانس دیا جائے, شعیب اختر کو چانس دیا جائے. ایکچولی وہاب ریاض کو دیا گیا. لیکن 2015 کی جب ابھی بات کر رہے تھے کہ آپ کو ہم لاسٹ ٹائم دیکھا تھا, جو ایک اور سیریز تھی امریکہ میں, اس میں بھی آپ بہت فلو میں تھے. سنگاکارا کو آپ نے آؤٹ کیا, باؤنسرز بھی 2-3 دیے. تو آپ سمجھ نہیں کہ کوئی ریگریٹ ہے دل کے کسی کونے میں کہ اگر موقع اس وقت مل جاتا ہے تو رزلٹ جو ہے وہ سیمی فائنل کا انڈیا کے خلاف ڈفرنٹ ہوتا؟ نہیں, وہاں پہ آپ ضرور میں ڈیزرونگ نہیں تھا اس میں. اگر موقع مل جاتا تو میں چھڑنا نہیں چاہیے انڈیا میں. اگر موقع مل جائے, میرا آخری میچ تھا, آخری 2 میچ تھے, ٹکٹوں کے میں نے لگائے ہوئے تھے درد کے. میں نے کہا یا اللہ ایک چانس مل جائے, میں نے چھوڑنا نہیں ان کو, مر جاؤں گا. یہ فائنل جتا گے کس طرح. آپ کی سری لنکا میری بیٹھی ہوئی تھی فائنل میں, میں نے کہا ادھر سے پکڑ لیں انڈیا کو, پر انفارچونیٹلی وہ ہو نہیں سکا. ریگریٹ آ کے بات ریگریٹ از لائک اے ریئر ونڈو. آپ نے گاڑی میں چھوٹا شیشہ دیکھا, چھوٹا شیشہ, یو کین لک ایٹ ان یور پاسٹ but you have to keep on driving forward. Regret چھوڑو یار, جو زندگی میں ہو گیا الٹو کا پٹھا کوئی شخص جو اپنے مسٹیک سے سیکھتا ہے وہ انتہائی بیوقوف انسان ہوتا ہے. اگر کسی انسان کو تمہیں جج کرنا ہو نا 40 سال کے بعد جج کرنا تو روٹی کی ہندی کھانا. اگر وہ چپڑ رہے ہیں نا روٹی, سمجھو اس کی لائف میں کچھ بھی ڈسپلن نہیں ہے. اگر میں کھانے روٹی کھانی ریگریٹس نہیں ہے. میں نے جب بھی پاکستان کے لیے کھیلا نا کوئی احسان نہیں کیا, میچ فکسنگ نہیں کی, احسان نہیں کیا ملک پہ. حالانکہ میں تو بینیفیشری ہوں اپنے ملک کا. میرے ساتھ ملک نے کیا خراب کیا, مجھے نام دیا, جگہ دی, گھر دیا,
बेगम दी, बच्चे दिए, फिर मुझे इज्जत दी, और शुक्र अल्लाह मुझे पाकिस्तान में सबसे बढ़ के अल्लाह ने मुसलमान पैदा किया मुझे, मैं किसका हूँ थी। तो मैं तो डेटर हूँ अपनी कंट्री का, मैं तो बेनिफिशियरी हूँ, तो मैं अपने मुल्क की कैसे नहीं चला जाऊँ। Whoever you are, from PTI, whatever it is, that's fine. But तेरे मुल्क ने तेरे साथ बहुत ठीक किया, इसको बनना मत यार। मुझे जो अल्लाह ने एक चीज़ दी थी यार, बड़ी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, please do try to understand this. I know you live in a very difficult world. It is a very, very technical world. लेकिन जो बंदा, जो जवान बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, प्लीज 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 अपने माँ बाप को समझो। जो चाहिए अल्लाह से मनवा लो, ले लो, कर लो। अपने बाप की इज्जत करना सीख ले, अपने माँ की खिदमत करना सीख ले। I'm telling you, मुझे जब कुछ चीज चाहिए होती थी, मैं अल्लाह से कम माँ से ज्यादा करता था, यार माँ मेरी जा कुछ किया दे, मांग दे। लास्ट में मैंने अपनी माँ से कहा, बेचारी बीमार थी बड़ी, मैं कहा जी माँ जी पैसे नहीं, थोड़े पैसे दुआ कर, मेरा पुत्र की करना है, बहुत तेरे को चाहिए। फिर मैं उनको रोज रात मालिश करता था, मैं रोज उनको एक्सरसाइज कराता था, रोज उनको दबा के, आपको लगता नहीं मैं ऐसा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दुनिया जहान की सक्सेस माँ बाप के राजी हो जाने से। So make sure that your parents, make sure your parents are happy with you. I understand the world you live in, but at the same time, try to understand. Try to understand the treasure that you have. Coming cricket. You know, I tell you, even the Virat Kohli is a modern day great, no doubt about it. And Babar is fast approaching and catching up to him. I mean, he is a class of his own. And मैं ऐसा देखता हूँ कि मुझे तो 12 स्टार चाहिए, नहीं, मुझे 24 चाहिए, नहीं, इसमें भी सेटिस्फाइड हूँ। 100 लड़का ऐसा हो कि जो पीछे लगा हो सुपरस्टार की तरह, जिसमें पर्सनैलिटी हो, जो बात कर सकता हो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी तारीफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लगे आपको स्टार, जो लगे ओनरशिप ले रहा है, टाइटल देखिए, नहीं हमारा क्या, जो बोल देखिए, try to understand. Playing cricket is a one part, but dealing with the media is also part of the job. This is you are taking as a job. आप सोशल मीडिया को you take it as a job. It's not only playing cricket. It is you gotta take the media very seriously. You gotta take social media very seriously. You gotta alignment जो आपकी होगी in this world, वो बड़ी seriously लेंगे. Branding क्या होगी, marketing क्या होगी आपकी, लगेंगे कैसे आप, दिखेंगे कैसे आप, बोलेंगे क्या, कहाँ दिखना चाहिए, कब दिखना चाहिए आपको, क्या कपड़े पहनने चाहिए। ऐसे लड़ने से भी आगे कड़ाइयाँ मांग रहे हो, पाया रोटी किस काम की कड़ाई। So it is very important you align yourself what you're looking for basically. Virat Kohli would be a prize wicket, and Babar Azam, I was going to kill him in the nets when he was about to make a debut. I told him not to drive me, and the Mutasar Nazar was in the nets. He says, "बाहर आजा, जान से मार दे," और ड्राइवर से मार देंगे। चलता टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।